Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay, so thank you for attending today's meeting. This is Hasna and Ajni, yes? Yes. Okay, so today we will learn about descriptive text. So first of all, this topic seems familiar to you? Apa terasa familiar? Mungkin pernah belajar di sekolah atau yang lain? Yeah. Oh, nah, okay, good. So this will be a refreshing course, so you don't forget. Okay, so in this meeting we will try to learn the social function, generic structures, and language features of descriptive text. Kita akan belajar tentang social function, generic structures, dan language features. Kemudian kita akan latihan. We will do exercise, we will read some descriptive text, and we will analyze them. And third, we will try to create a descriptive text. For this number 3 here, it will depend on how much time we got left. Nomor 3 ini tergantung nanti kita ada sisa waktu atau tidak. Kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa bikin sendiri aja di rumah buat PR. Okay. So let's get into the topic. It's a social function. So descriptive text is a text used to describe or explain the appearance and characteristics of people or objects. Jadi descriptive text itu teks yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu bentuk atau sifat-sifat dari orang misalnya atau dari objek, dari benda. For example, if you want to describe a car, you will say that this car is red, this car has the color red, this car is big, or this car looks cool. Kayak misalnya mau mendeskripsikan mobil misalnya, atau mendeskripsikan orang misalnya, dia orangnya tinggi, berambut hitam, rambutnya panjang, dan semacam itu. Now, generic structure. So in descriptive text there is a fixed structure, ada struktur yang pasti yang harus ada di setiap descriptive text itu. First is identification. Di identification itu ada introduction dan general description of a topic. So for example, if you want to describe about your cat, you must first say that this is my cat. You can just start describing this is a cat. Kayak misalnya mau mendeskripsikan kucing peliharaan, nggak bisa langsung bilang kucing ini seperti ini, kucing ini begini. Harus diceritain dulu, saya punya kucing ini peliharaan saya, atau semacamnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada description. Description consists of characteristics of the people or object described in the text. Jadi description ini inti dari descriptive text ya, dimana penulisnya akan mulai mendeskripsikan objek tersebut. Biasanya di description ini berada di setelah paragraf 1. Itu dari paragraf 2 dan seterusnya. Meanwhile, identification usually takes place in the first paragraph. Kalau identification biasanya di paragraf pertama. Oke, kita lanjut. Language features. Language features ini kayak aturan-aturan kebahasaan yang dipakai di descriptive text. Biasanya menggunakan simple present tense. Ada yang tahu simple present tense itu yang kayak gimana? Okay, understandable. So, simple present tense itu bisa dibilang tenses yang paling gampang gitu. Menggunakan verb 1. Jadi is, atau kalau misalnya dia bermain he plays, atau dia bekerja he works, seperti itu, menggunakan verb 1. Nggak perlu ribet-ribet harus ditambahin ed, seperti he played, nggak usah kayak gitu, atau he worked, nggak usah. Jadi simple present tense itu yang paling simple sebetulnya namanya. Nah, kenapa descriptive text ini menggunakan simple present tense? Itu because descriptive text is talking about facts.
atau kenyataan. Deskriptif itu berbicara tentang kenyataan. Kalau berbicara tentang kenyataan, kita menggunakan simple present tense. Dan yang kedua, uses adjective. Kalau dilihat dari contohnya, adjektif itu sudah jelas ya, kata sifat. Salah satunya itu handsome, so beautiful, atau kind, tall, short, dan lain-lain. Ada banyak. Nah, karena kita sudah belajar, sekarang kita akan latihan. Jadi saya ada teks di sini. Anyone would like to volunteer? Ada yang mau coba baca? Hasna? Mungkin. Ajni. Ajni? Mau. Ajni ngalaman cewek. Ini, coba baca. Mau coba? Mau baca. Ya. Udah. Peter is the youngest in our family. He is 4 years old and 4 years younger than me. He has long straight hair, brick is an apparently smell. He is rather nothing at home, but he usually does what he is asked to. Peter is interested sports very much and at school. Yeah. At his school, he plays football and tennis. He is badminton player in our family. Okay, great job, Ajni. Thank you. Jadi di sini ada kita baca descriptive text. Ini menceritakan tentang seorang namanya Peter. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Nah, number 1, what is the function of paragraph 1? Ada yang bisa jawab? Ini sesuai yang kita pelajarin tadi. A, as an identification, as an orientation, or as a description. Ada yang bisa jawab? Hasna? Enggak. Okay, the number 1 is as an identification. Sesuai yang kita pelajari tadi ya. Paragraf pertama itu identification. Nomor 2, what is the purpose of the text? To inform Peter's age, to describe Peter, or to explain Peter's hobby. Nah, ini lebih gampang nih. To describe Peter ya? Apa yang hobi itu? To describe Peter. Ajni apa Ajni? To describe Peter ya. Apa menjawab yang Aku menjawab B. I answer B. Kayaknya B. Nih. Yang benar itu B, to describe Peter. Kan? Karena teks ini mendeskripsikan Peter secara keseluruhan. Dia nggak cuma inform Peter's age, nggak cuma memberitahu tentang umur Peter, nggak cuma menjelaskan tentang hobi, tapi menjelaskan tentang Peter keseluruhan. Like how old he is, what is his hobby, what does he look like, umurnya berapa, hobinya apa, dan lain sebagainya. Oke. Ini nomor 3, saya salah nomornya. How old is Peter? Kita balik lagi. How old is Peter? 14 years old. Okay, good job. 14 years old. Nah, terakhir. What is Peter's favorite sport activity? Nah, kita balik lagi. Favorite sport activity.
adalah football and tennis nggak sih? Berarti jawabannya A sama C. A sama B. Football tennis. Football and tennis. Ini jawabannya A atau B atau C? C. Nah, itu ya. Itu jadi latihannya tadi. Jadi kalau soal sebenarnya ini jawabannya sudah ada semua di sini. Tidak perlu pusing, tidak perlu baca-baca lagi. Nah, ini bagian terakhir. Si banyak waktu jadi sepertinya sekarang aja ya. Create. Nah, sekarang saya mau Hasna dan Ajni buat bekerja sama untuk mendeskripsikan saya. Coba. If it's too hard, you may start in Indonesian. Kalau susah dari bahasa Indonesia dulu aja nggak apa-apa. Aku nggak jago bahasa Inggris. Ini nggak apa dari bahasa Indonesia dulu. Coba deskripsikan penampilannya aja lah. Rambutnya gimana, terus bajunya warna apa coba. Baju yang lagi dipakai. Ya. Baju yang Coba Mr. Haris memakai baju warna ini, bla. Terus rambutnya begini, bla. Coba. Bareng-bareng aja sama Ajni biar nggak bingung. Come on, take your time. apa? Coba tolong kasih lihat yang apa kayak yang apa sih namanya? Yang cerita tentang Peter tadi apa sih namanya? Coba. Oh, oke. Ini. Ya, taruh. Ya, coba ambil dari situ aja. Kalau singkat aja boleh nggak? It's okay, nggak apa-apa. Penting coba. Ajunya dulu. Yang mana aja nih? Ini bareng-bareng aja nggak apa-apa. Nih. Gimana ya? Coba. Kalau Pak manggilnya boleh kan? Ya, coba. Mr. Haris is a teacher. Umurnya berapa sih? Umur. I am 21 years old. 21. 21, oke. Bukan 20. Ini aku tidak aja. Miss Haris is a teacher. He is 21 old
and 11 years older than me. Eh, He has a black hair hmm. and a friendly smile. Udah, aku itu aja, bye. Jadi mau nambahin nggak? Nih, saya pakai apa nih? Kacamata. Kacamata. Berarti And wearing a glasses ya, apa? hmm. Glasses ya? Terus memakai baju warna And wearing a black shirt, shirt. shirt. Oke. Ada Thank you. Di sini ada yang mau tambahin lagi mungkin. nih. He is handsome misalnya. Pede banget. Ada lagi? Aku enggak. Halo? Udah nggak ada lagi? Enggak. No. Oke, berarti thank you. Itu berarti ya, gampang ya bikin kayak gitu ya. Cuma nggak perlu dilihat aja terus disebutin sifat-sifatnya itu. Atau warnanya atau tingginya segimana. Rambutnya kayak gimana gitu ya. Oke, thank you. So that was our session for today. So in this meeting, we will learn about descriptive text, like the generic structure, social function, and language features. Udah belajar tentang bagian-bagian dari descriptive text. Kemudian kita juga latihan, and kita juga sudah mencoba untuk membuat descriptive text sendiri. You did a great job. Thank you. So that was all for today's meeting. Thank you for attending and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you. Arigatou gozaimasu.